جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار، ويسمو وذا مبتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوات. ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم يا مستمعين الكرام. أما الله تعالى تانو، أما الله بركة أمي دمين الله تعالى في أمي توبي كتا مصابة الله تعالى ما. أما الله ديلي أكانا بدو كلين بلا جلين منه، الله كان جرمو يافا فتاني كدا الله كان بسوابا ما كابيجي جيبا الله ديلي كونيماي صلى الله عليه وسلم. ولا أنا بي ولا نايمنا بولمين كا ودي ترغيب التجار في السرق، وتعذيرهم من الكذب في البيوع. jago kanu gɛlɛyali tiɲɛ fɔ kan. N'i b'i ka feere kɛ ka se ka feere kɛ ni tiɲɛ fɔ ye, k'i sira fana ka bɔ ngalontigɛ ma i ka feere bɛɛ lajɛlen la. N'i bɛ feere kɛ i ye commerçant de ye, i ye feerefɛn qualité fɛn o fɛn feereba ye k'a kɛ ni tiɲɛ fɔ ye, ani ka tila k'an babali ka bɔ ngalontigɛ ma feere la. An ka bi walanda in bɛna boli o de kan. N'i bɛ feere kɛ, Alakira alayhi salatu wassalam ale tun kɛra jagokɛla ye. A ye jago kɛ kosɛbɛ. Ale tun bɛ jago kɛ, a tun bɛ jago kɛ cogoya minnu na, i k'i gɛlɛya i yɛrɛ ka jago ka k'o siraw ye. A y'an ladi k'an ka feere kɛ ni position minnu fana ye. An k'an gɛlɛya, an k'an ka feerew kɛ n'o qualité ye. Mun kosɔn an n'an ka tɔnɔ sɔrɔ diɲɛ na, lahara fana an bɛ se ka Alahu Taala sɔrɔ cogoya min na. Ani Hakim bun Hizam radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا
بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربها ربها ويمحق بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. حديثا من نغبا أكيما ومي إزام دي على جنباما أقول نبي ما كشن نما باكا أبا فو أقول فيريك الأفلا قولوا بني يرساقوياي ما دام نوما فرق بنيوانا إي مغبنا مي فيري فينسا أني مغبنا فيري وأوفلا ببني أيروكا يرساقوياي كيارو بي أو كيلينينا بي ما دام نوما فرق بنيوانا نقول من أني فيري فين فيري نقول مكا فيري واكلي إمي مكا سان ني جناني واكلي إبا ورسرا نبا فيريما ما دام ني ورسرا كبا نيغا فيري فين ديما وي فيري لا تمني نافلا بيان قدو وي فيري كلي وما دام أفلا ما فرانيوانا أبني يرسقوياي كاسيغا فيرين لا تمي والمغا فيرين جو أغو فإن صدق البيئان كون فيري كلا فلاي تيفو إبا كيغا فمي فيراما أي كاليتي مفوية إيرا بادو أوديدو ناغو بريمية ألي تادو إمي مغا فيري إيدي بادو e tiɲɛ fɔ I k'o don wo fana don min fana bɛ k'a san ale fana ye tiɲɛ fɔ sanni na ale b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin fɛn min filɛ nin ye nimisa 1000 ni a fana y'a tɛrɛmɛ ka taa jɔ o 1000 na o la aw fila bɛɛ jɛyara a ka feere la feerekɛla y'a kɔnɔ jɛya samba fana yi kono jea sanina wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima ku flay bangeni ke fere kelay fere fay adalige ka wala wala e mi fana be ka sa ibado ima bianka ibna pirimin do ala o radiya piri kono kera Allah Ta'ala be barika do aw flaga fere fena emi war boka di fere kelama ale be wari mine ala be barika do ako nafolina e femi zanfe Allah Ta'ala be barika do iga fe sani vanana bi nafa ulanga jilaja anga kono na je anga fere ura cibaya ñina be cogo mi an ga jija an ga feere nu keti a ko nga wa in ketama ko nga n'aw fila y'a dogo ɲɔgɔn na aw fila ye ngalon tigɛ mɔgɔ nana ko ne mago bɛ premier de la e y'i tugu i b'a dɔn ale t'a dɔn i ye deuxième feere a ma e min fana bɛ k'a san a bɛ ka feere fɛn feere e min ma e b'a dɔn misaliya la a prix ye 200 de ye nka e yɛrɛ b'a dɔn nin min filɛ ka nin feere a t'a prix dɔn e ko ko 100 e yɛrɛ dun b'a dɔn cɔ ne nin bɛ nin kalama k'a fɔ a prix nin a tɛ sɔn k'a feere n'o kɛra e sanba y'i dogo min fana y'a feere e bɛ ka qualité min ɲini a b'a dɔn o yɛrɛ de tɛ nka e tɛ u fila différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ale fana y'a nkalon tigɛ e ye ka feere k'e ma o n'o kɛra k'a dɔ la aw bɛ tɔnɔ sɔrɔ tɔnɔ baara
abina feere fɛn tɔnɔ sɔrɔ ko nka Alahu Taala bɛ feere fɛn barika ban pewu e min ye fɛn san ka nkalon tigɛ k'a nagasi ni e y'a san Ala bɛ barika bɔ feere fɛn na i bolo e min fana y'a tigilama nɛgɛ ka nkalon tigɛ a ye k'i ka feere fɛn feere a ma e dun b'a dɔn fiɲɛ b'a la e dun b'a dɔn a maɲi a bɛ ka kalite min ɲini e yɛrɛ y'a dɔn dun tɛ fo jango nafolo kana taa ka ne dan i b'o wari min sɔrɔ Alahu Taala b'i ka wari in barika ban o la an k'an jija an k'an kɔnɔjɛya feere la ko mɔgɔ min ka baara ye ale de b'i kali ni jugu la Ala kan feere fɛn na ni nana k'i karisa i ka nin fɛn do 200 la a b'a kali ko wallahi billahi ne yɛrɛ y'a san 400 walima 300 k'a sɔrɔ i nkalon ye ko maa min ka baara o ye feere la i ni Ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ k'i k'a dɔn o b'e ka minɛn ye a b'a nafa ban pewu wa i mago bɛ tɔnɔ min na k'a ɲini i k'a dɔn Alahu Taala b'o fana barika ban o la an ka hakili to an ka feerew la dɛ k'a kɛ kiliyanti donna ka bitigi kɔnɔ ka bɔ fo ka dɔ ɲami ka d'a ma ka wallahi billahi kal'o kan i k'a dɔn i ye jurumuko kɛ dɛ i ye Alakira ka sunna fɔ ɲɔgɔn kɔ alayhi salatu wassalam o la an k'an jilaja an kana mɔgɔw nɛgɛ ka fɛnkolon feere u ma an kana mɔgɔw nɛgɛ ka deuxième feere premier prix la e min fana bɛ ka sanni kɛ i kana mɔgɔw bolofɛn jaasi k'a sa u fɛ dɛ nɛnɛ i ye fɛn min san Ala bɛ barika bɔ a la e min fana ye mɔgɔ nɛgɛ ka feere fɛnkolon feere a ma i bɛ nafolo min sɔrɔ Alahu Taala b'o fana barika ban e maa min ka baara ye e ka feere bɛɛ ye kalidi o la an ka farati feere ni kalidi o man di Alahu Taala ye i ka feere kɛ i ka kalidi yɔrɔ ma janya ka bɔ a la mɔgɔ bi kali nka o b'a sɔrɔ kuma gɛlɛyara nka anw ka sisan feerekɛ bolo a bɛɛ lajɛlen kɛra wallahi billahi i b'i kali min bɛna sanni kɛ a t'a dɔn hali i ye kuma fɔ yɛrɛ sabula a kɛra i taala ye o la an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la ne da a b'an ka feerefɛnw barika ban ni ye hadisa ye Bukhari ni Muslim y'a ma filɛ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اشتروا لم يزموا وإذا باءوا لم يبتلوا وإذا كان لهم لم يؤثروا ذكره البيهقي حديث من أبو معاذ بن جبل ما على جناب معاذ ما أقول شباب على لكيشن ما باكا ako aw ka dɔn ɲinifɛnw na sanima diɲɛ kɔnɔ ni adamaden kan k'i sɛbɛ don fɛn min kɛli ma i kan ka fɛn min i dahirimɛ ɲini baara min na i kan k'i ka musaka ɲini baara min kɛli la o de ye kɛsibu tujar o de ye kɔmarisi ɲinifɛn ye jago o ɲinifɛnw na ɲuman de ye o ye nka tilala ka na dantigɛli k'a la dɛ jagokɛla dɔw a bɛɛ ko tɛ dɛ o ɲinifɛnw na ɲuman diɲɛ kɔnɔ n'i kan k'i ka musaka ɲini o la k'o de ye jago ka ɲinifɛn ye a ko nka o de ye mɔgɔw ye
maa minnu bɛ yen n'u bɛ baro kɛ lam yakhzibu tɛ nkalon tigɛ n'u bɛ k'u ka minɛn kofɔ i ye min b'a la u b'o de lagali min t'a la u tɛ sɔn k'o nkalon tigɛ i ye abada a k'a layɛ dɛ an bɛ feerefɛn manugu k'a lagali fo jaakuya i yɛrɛ b'a san an k'o dabila o kuma da Alakira ye alayhi salatu wassalam ko maa minnu bɛ yen u bɛ tiɲɛ fɔ u ka feerefɛn na u b'a lagali i ye cogo min i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ten dɔ k'u tɛ nkalon tigɛ dɛ a ko feerekɛla minnu ka feerefɛn ye ɲinifɛnw na ɲuman ye k'o dɔ de ye wa iza atuminu ni darura lam yakhunu u t'i janfa fiyewu ni daru la u ka feere la u t'i janfa abada e ye fɛn dɔ jiri u la ne bɛna nin de san a bila n ye n bɛ taa ka na sisan ka heure di i bɛ taa ka na hali ni mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ bɔr'o fɛ k'a prix caya e ta ye u tɛ sɔn k'a feere o ma ko ninnu de ye feerekɛla tiɲɛtigiw ye Alakira ye feerefɛn minnu fɔ alayhi salatu wassalam ko feerekɛla minnu ka feerefɛn de ye ɲinifɛnw na ɲuman ye k'o de ye ni mɔgɔ qualité dɔ ye an b'a Ala deli Ala k'a ɲɛ ninnu na a ko wa iza wa'adu lam yukhlifu ko wa n'u ye layidu ta i ye u tɛ layidu fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ e nana k'i mago bɛ fɛn dɔ la sini 10 heures u bɛ layidu d'i ma o sini 10 heures an bɛ taa ni bila i fɛ yen wa sini 10 heures b'o sɔrɔ i ka so walima i n'u bɛnn'a kan sini ni heure in na n bɛna nin fɛn in nɔfɛ i fɛ yan u b'o layidu kan min d'i ma i bɛ taa sɔrɔ u bolo yen olu de ye feerekɛla tiɲɛtigiw ye dɛ o la an k'an jilaja silamɛya baaraw an b'an jija de ani cɛsiri ne t'a kɛli ma nɔgɔn dɛ sabula sitana bɛ ka adamadenw hakili ɲagami i b'a ye bolola baarakɛlaw bi maa si tɛ danaya da u kan fo mɔgɔ kelen don o sabula n'i ye danaya da u kan u t'a dafa n'u ye layidu d'i ma i bɛ siɲɛ 20 kɛ a layidu tɛ dafa o ka ca jagokɛla caman na dɛ an k'an jija an ka kɛ layidu dafalaw la an k'an jija an ka kɛ danayaw dafabaw la a ko wa iza ishtaraw lam yazummu ko feerekɛla minnu n'u b'a fɛ ka fɛn dɔ san mɔgɔ dɔ fɛ u t'a latiɲɛ k'a jaasi k'a nege bɔ ka sɔrɔ k'a san u ɲɛ bɔra i ka fɛn dɔ sanni fɛ u t'a lagosi i bolo u t'a latiɲɛ i bolo nin ma diya anw na bi dɛ e ɲɛ bɔlen dɔ ka du terrain fɛ dɔ ka du fɛ dɔ ka mɔbili fɛ dɔ ka feerefɛn wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ an b'a lagosi kosɛbɛ dɛ n'i yɛrɛ ma e t'a la ne kɔni bɛna nin san ten de kana nkalon tigɛ ne dɛ fɛn in t'i nafa dɛ n'a y'i nafa diɲɛ na kɔni lahara i k'a dɔn a tɛ ne nafa dɛ ne dɛ silamɛ bi baara o baara kɛ a bɛɛ ye baraji sɔrɔ sira de an bɛ sɛgɛn ka feere minnu kɛ ka bolola baara minnu kɛ ka birokɔrɔ baara minnu kɛ n'an y'a kɛ ni tiɲɛ ye i b'i ka sara sɔrɔ diɲɛ na yan wa lahara Ala bɛ tila ka baraji dafalen d'i ma an ka baara bɛɛ bɛ kɛ ni baraji de ye nka an yɛrɛw de ka baaraw kɛcogoya a nkalontigɛ n'a layidu tiɲɛ n'a danaya dafabaliya o de bɛ kɛ sababu ye ka baara ninnu kɛ gansan ye a bɛ dan diɲɛ nafa ma i b'a sɔrɔ hali diɲɛ na a t'i nafa i bɛ nafolomuguba in sɔrɔ i b'a sɔrɔ i kamana gannen don i b'a sɔrɔ hali fantan hakili sigilen don ka tɛmɛ e setigiba kan e k'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ bɛ de Ala ka jarabi bɛna k'i ka nafolo tiɲɛ ka kamana gan bila i la
ga nafolo sɔrɔ kun ye ni ka lafiya min ye o lafiya t'i kan a lajɛ dɛ i b'a sɔrɔ i bɛ ka alakira fɔ ɲɔgɔn kɔ alayhi salatu wassalam ko n'u bɛ fɛn zan i fɛ u t'a latiɲɛ i bolo ka sɔrɔ k'a sa wa iza ba'u lam yabtulu wa n'u bɛ feere yɛrɛ fana kɛ u tɛ natabaya ta dɛ e yɛrɛ b'a dɔn e y'i ka feerefɛn zan 100 de e ko f'i ka 1000 minɛ o la o ye dantɛmɛ ye sa dɛ a fɔra an ka tɔnɔ ɲini nka an k'a lajɛ an ka hinɛ dɔɔni dɛ tɔnɔ dantɛmɛ ɲini sariya ma jɛ n'o fana ye dɛ an k'a lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ feere kɛ u tɛ natabaya ta feere la tɔnɔ dantɛmɛ ɲini u t'o kɛ dɛ aw wa iza kana lahum lam yu'assiru ko wa bɛ ka fɛn min fana feere n'a sɔrɔ olu yɛrɛw ta don u tɛ gɛlɛya kɛ fɛn in kan e bɛ ka fɛn dɔ feere bɛɛ y'a dɔn a kan ka feere 200 de nka maa o maa nana a tɛrɛmɛ e ko 1000 ka gɛlɛya kɛ mɔgɔw kan nin feerekɛla qualité e di tɛ nin na dɛ alakira ko alayhi salatu wassalam a ko jirifɛnw na ɲuman k'o de ye jago jirifɛn ye diɲɛ kɔnɔ ni adamaden ka k'i wɔsi ɲini fɛn na fɛn min bɛ yen k'a jirili ka ɲi k'a saniyalen don k'a nafa ka bon ko barika b'a la o de ye feere nka ko feerekɛla minnu bɛ tiɲɛ fɔ u tɛ nkalon tigɛ feerekɛla minnu n'i dar'u la u tɛ danaya janfa feerekɛla minnu n'u ye layidu ta u tɛ layidu tiɲɛ feerekɛla minnu n'u b'i ka fɛn san u t'a jaasi k'a lagosi k'a latiɲɛ ka sɔrɔ k'a san i bolo ko feerekɛla minnu n'u bɛ fɛn yɛrɛ feere u tɛ natabaya kojugu kɛ dɛ ko feerekɛla minnu n'u bɛ k'u ka fɛn feere u tɛ gɛlɛya k'a kan desa prix u t'o d'a kan dɛ o la n'i sera ka nin jogo ninnu dafa i ka feere la i ka commerce la i k'a dɔn alakira ye mɔgɔ minnu fɔ alayhi salatu wassalam i b'o tigilamɔgɔw la dɛ an bɛ Alahu Taala deli Ala ka baara in kɛ ni nɔgɔya ye dada a ma nɔgɔ dɛ an delilen nkalontigɛ la layidu tiɲɛ na janfara dɔ nana ko nin fɛn nin feere ne ma ni telefɔni i b'a feere joli ne ko an feere 4000 o ko a bila ne ye n bɛna taa nin yɔrɔ in na sisan bi di bɛna ni maa wɛrɛ fɔra ne bɔra dɔrɔn maa wɛrɛ nana o ko an y'a feere o tigi ko k'ale b'a san 5000 an b'a feere o ma ka layidu tiɲɛ an k'an jija an kana layidu tiɲɛ n'o tigilama nana sɔrɔ e y'o feere a ka danaya tɛ boli i kan bilen dɛ o la an k'an jija an ka kɛ layidu dafala ye layidu ka gɛlɛn dɛ ka tɛmɛ diɲɛ tɔnɔ in kan dɛ sabula layidu kelen n'i y'a tiɲɛ ni Ala ma yafa i ma lahara i kisi man di dɛ o diɲɛ tɔnɔ fitinin dɔ kama e sɔnna k'i ni Ala cɛ layidu tiɲɛ k'i ni adamadenw cɛ layidu tiɲɛ diɲɛlatigɛ dun ye waati kunkurunin dɔrɔn de y'an bolo sɔɔni dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka bɔ yan an bɛ Ala deli n'an bɛ taa kuma min o k'a sɔrɔ an ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni hadisa ye Bayahaqiyu y'a ba filɛ wa an Salman radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وشيبة زان وآئل مستكبر ورجل جعل الله بداءته لا يشتري
إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني. حديث ابن رواه سلمان ما على جوابه أبا الله لقوالا كنا وكشيت لنا باكا أكو بغا سوابي الكيامة جودو لا ينظر الله إليهم يوم القيامة كلها ردو على تولو فلا ناقا هنا يي على بغوشيتو تقلا بغورا غانجلا جانا على كناجولو لا بغو كاليتي سوابي القيامة كنكا على تولو فلا على كنا زاو باراو كافيو على كان يرمى جاغبو باراو أبو فلا فلا مشايبة الزانل أو كاكتو ما بيه فروكة كجنياك مغقربة جنياك لا هو يا فلا فلا وكاشان كجبنا هنا ما بيه مسافرو ali be soro barabara ko dila di saro ka quality lajede Allah sore be sali ibe shu ibe jaga bo ibe hiji madama kadi jogo jugu ituira ko Allah taala ti flena ka hideye ala magotila ala tila be ala ka gisho koro tigla ba ta jade be dilare Allah kan yoro ma jaka boal jamana ifabe ni da tew muso furulew chabinu ye furuke ibasro lu de biye di barabara ko dura o tigila ma be bi jade sharia la ko shude be katama duguma ko loka sabura nasoro la ka fadi ka do dige ko no ka farala keru fuka ta faka دو كرا بغا بارا فساي سروكا خسر الدنيا ولا آخر وتقلا ما غيجي بوننا الله ربنا على كان يرما جاء قوري جوجو جوجي أدورا أقوى فلانا وآئل المستكبرون أني فادا يربويانا درمتيكو ستيي eka boyera bolo tugudi ko alati lajada e mami bo se foyti gek ekla la gayera boya brifini taka dayku wallahi raddo allah taala ti lajafiu kasra ala kira ka hadisa wala alayhi salatu wassalam أقول لا يدخل الجنة من خان في قلبه مثقال ذرة من كبر ومن بقى كالتي بيتا كم ما تدو أرجلا كنا أبدا بقى بيبي يربويا مثقال ذرة بسرعة دسكونا إدسكو كنا يربويا فتيني إسرا كوتو دسكونا قالتي على تيدو أخارجنا أغاير أقول سكسكنا yere buya bi ke adama do de la dede ala ko dinde ala ko qur'ane ko do ko gan ke na yere anda ku ko andi ku adama do na anda kulu soro jayana wadna se ka duguma ko lo faraga jigi duguma ko lo koro ko ga be na yere anda foye jini bogon yami de ko aka keto de adama deni sabali didi kerena dati jeneri dodo bago bitamay kaburu sa fere bi jedo ko di ise foi to la idi ka setigiya idi ka boya idi ka jala idi ka bilisiriya idi ka prezaya dodo fewro bitamay kaburu sa fe ise foi to la daya anda ka biri dina abi yere boya bla wi Allah taala de kitay wote jo dayda yere boya ala kele bew de tay
akoni mami ya birifiri saba kiba siri yerala ko ale Allah taala be atibol ale bi kele la yera boya birifiri otito bashi bolo de ala kele de di bogo saraka fitini tu dusukuna kiti do arjina ko fitini bi diya ali yera ulanga ji jada anga tubi kata alama wati bela saga bela am sega keri do bela yere boya ko ka wati tebere yira nako ima ya faidi ala fe ala dube ka simi ngabla iki majigi bey makoroba dimiseri che muso dorba goni mauma yi majigi ala bi korota mashibi majigi ala kama na ala bi korota wala kira ka hadisa wara dorba ko kika tamaka dugba kolo savela laje di sanana iba soro jibita sigi dige kono na odira be yoro binu ye tidi ite ji sigile olu safe fi ola di ye boya birifini taka daiku ala bi dogaya di majigi ala bi boya fanga de blaga tashula ola ga yere majigi di ba fe adama do gi boya di ba fe iga beki iga joy iki majigi adama de be do kera adama de bebe ke eka joy bebe ki ga barakela gadi ba fe adama do gi dogaya ki bla dogaya bina kono eki yere korota di yere korota adama do bu dogaya wa ala yere bi dogaya ulanga jija afake majigi bawra do kera anga jera tiga be lafiara jiya be ba amboya ala ba amboya Allah taala kari gina soro ngadna ye jera tiga ke yere korotala yere bayara ala ka dogaya ba zoro adama do ba dogaya wa ala ka arjina doli be kima harabu abala dele ala ka baji dogaya yi wala kalati babnu laje la hara keneka ko do de fada bi be na ka bo ayere bolo doro mete ku ati ko ati ye ekla la kayira boya binata ka daiku wala ti flada wala ga sabali aga na yera boya aga ji ya choko ya bela aga ke bajigi bawra wi ala kira jogo la belele bado ida alayhi salatu wassalam ala ka bara do ko yayi akwa sabana warajulun ja'ala Allahu bida'ata chebe ala yere ka ka fere fere yegili ale ka marsa diside ale yere de ay ala yere ko yegili ina na ni bila ye jole kema fla ne ko wala bilai o yikele ka ala de ki ka jagukui ako dablada baba ka bara o ye lahara do ala ti fle la ka hideye la la bi fle do ro ko re bi jade be da Allah kami si abang. Aga ji jada. Diga bila pirifo. Da tiku ko afo de do de. Ai te do bala. Abi se ka do bala dia piridi. Iji jaga kaliji boy ka fere la peu. Aga ji jawla de. Aga terebeli aga kalini bala. Ala ta fe, ala kira ta fe alayhi salatu wassalam. Babi ga baradu ko tigilama de ga barai la yashtari illa bi yamini ale rasga sarike fiyo faki kale alala chadi to la salo dona de zata do kasura begalu de asa ke mafla dogo ebidi jogo ke medad abo galotige ka klagi kale alala wallahi billahi ajajora alala da di kale ni gwaza iya ke fedo ka iya kila ko cien da ba ke ciye kan ka jurbu kafara boke le sa ba shu wajibi ale duika ki kale ki beri ge make le sa ba kan ka shu
wal mi ga miskina tan dumini de fo ya bolo ni jurumi ma chama gana de afare ga ko do ke iyi kale ko wallahi dake e mo ga kuma na chai dala iklala ka ke klef sabashu jurumi kana de di ma sara jena la hara du ma sara alaire la hara sara di bulu ga di alamo bismillah ulan jija namanga fere ura angan galu ndige yoroma jaya kalini alaka ango yoroma jaya anga ferera ni kuma gelera ibi kali alala chiaka bashi tura ngano borala idda waga tugu wallahi billahi tallahi ango dablada wala haradu Allah ta'ala ten mugo sabain lajada wa an usmata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzuru Allah ilayhim ghadan shaykhun zanin wa rajulun taghaza li aymana bida'ata yahlifu fi kulli haqqin wa batil وفقير مختال مزهو رواه الطبراني حديث فلانا نبنا يا لغني وني حديث دوم بكلي نو سلمان کا حديثاي وبغا لايني دي كما كلي وعلى كرا كيشن نما باما اكو مغا بي على قيامه جودو ko ala tolu laje shini o keme lahara dodima ako folo o ma koroba jene akelai abe kana mugo bega moma ay furuke ako flana o de chemi ngema kaga kalini minena ga fere abi kali yahlifu fi kulli haqqin wa batilin ciedo aba kali alala galodo abi kali alala are bado abe ke nege ni deuxième de abava wallahi tallahi ni ciete ni premier are be ki kali alala abado ciere la e mago be mino te ni fiu nga eni ga wari kana ta kalida abe galotige ki kali alala mo sa asigi ga wari so ko mami nga bara oye ciena na aba kali ngalo na abi kali ko alkiyama jodo ala to lajede nganji jada ndella harama no gone karamogo ya fo cugo la ra ga gelenga temoka ni kera nyuma gelai uya no ya na jafo cugo akadiga temo fanaka ala ka ngi nyuma gelai ya rabbi ala ka ngi ciga wajugo mon kelimo ako wa faqirun mukhtalun kani fana yere jagamu kela mazhuwun minga bwa yere bulu fana mi tamato ba yere jagamu ibaye mo chama tama chokolada nabi tamana ibatura bi chwa fangile ka kamaliya tamana mugombe tama ni tama dafale yo manchada ulanga nji janga tama keni tama klini anga yere baya tama dabla anga kafale tama dabla anga tama dugma kuluka ni majingi tamai anga tama dugma kuluka ko dona ande bina do akoro wala yere bayati nafanya da ala kazo majingina ulanga njilaja namba nga fere ke ala kira fo cugo alayhi salatu wassalam nga fere nu kete ni Allah taala e watu feranye sharia kumana fere ke cugo minuka ni Allah taala sonama wati na taura amina kuma kiringilina beka
an bɛ ka feerefɛn o feerefɛn baara kɛ a bɛɛ kiiti sɛbɛnnen don sariya kitabuw kɔnɔ anw de bɛ se k'a fɔ an ka dɔnni ma s'an ma feerefɛn kalite fɛn o fɛn bololabaara kalite fɛn o fɛn sariya kumana a bɛɛ kan dɔnnibaw ma foyi to yen n'u ma u da sa a yɔrɔ ma k'a fɔ k'a sɔrɔ a dun bɛ lagadaritigi b'a fɔ an ye waati bɛɛ silamɛ baliku ye abada lezi i ka fɛn dɔ kɛ f'i ka Alahu Taala ka kiiti don a la i kana diɲɛ baara foyi kɛ f'i k'a dɔn sariya la a bɛ baara cogo min o la wajibi tɛ silamɛ kelen kelen bɛɛ kan k'i ka silamɛya kiiti bɛɛ ɲɛ dɔn nka wajibi don silamɛ kelen kelen bɛɛ kan n'i kɛra baara o baara kɛbaa ye i k'o kiiti dɔn sariya kɔnɔ n'i ye mɔnikɛla de ye baji la i ka mɔni kiiti kalan k'a dɔn a sɛbɛnnen bɛ yen n'i ye dozo de ye dozoya yɔrɔ bɛ an y'o kɛ kafiriya ye parce que o maa bɛɛ kɛra bolisɔnna ni kɔngɔbɔla ye sariya kumanen don a kan ko a sɛbɛn n'i bɛ fɛlɛli kɛ a kiiti bɛɛ bɛ yen n'i yɛrɛ ye jagokɛla ye i ye commerçant de ye o kan ka kɛ cogo min o qualité fɛn o fɛn kan ka baara cogo min sariya kumana a kan n'i kɛra menuisier ye i kɛra mɔzɔn ye sojɔla de ye baara qualité fɛn o fɛn n'i kɛra o kɛbaa ye o ɲɛɲinini y'i ka wajibi bilen sariya la a kan ka baara cogo di n'i ma kɛ baara min kɛbaa ye o ɲɛɲinini t'i ka wajibi nka diinɛ baara fɛn o fɛn bɛ yen k'a kɛli ye adamaden kelen kelen bɛɛ ka fardu ayini ye o baara in ɲɛɲinini ye silamɛ kelen kelen bɛɛ ka wajibi ye misali komi n'a fɔ shahadatayin ka seereya k'a fɔ ala ye kelen ye muhamadu ye ala ka ciden ye o ɲɛɲinini ye silamɛ kelen kelen bɛɛ ka wajibi bilen o kɔfɛ sali o kɔfɛ su ani jaga n'i kɛra nafolo baarakɛbaa ye ni jaga se b'i ye jaga ɲɛɲinini y'i ka wajibi ni jaga bɔ se tɛ ye o ɲɛɲinini t'i ka wajibi o kɔfɛ iji kɛli o ye silamɛ kelen kelen bɛɛ ka wajibi i muso mara cogoya i denw mara cogoya sariya kɔnɔ o ɲɛɲinini y'i ka wajibi i n'i sigiɲɔgɔnw kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo di o ɲɛɲinini y'i ka wajibi fɛn fɛn bɛ yen n'a ti ɲɛ fo adamaden yɛrɛ kelen k'a kɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛɲinini y'i ka wajibi bilen a fɔ o de ma ko fardu ayi fardu kifayaw bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen ni mɔgɔ dɔw y'o dɔn o dɔnni bɛ bin ka bɔ dugu maa tɔw kan o y'an ka baara kalitew ye bɛɛ n'i ka baara don n'i kɛra baara min kɛbaa ye o ɲɛɲinini de ye ka wajibi o la an k'an jija dɛ an ka n'a kɛ an bɛ silamɛya kɔnɔ ten mɔgɔw bɛ sali an bɛ sali an tɛ sali ɲɛdɔn ala ka da ye nin ye an t'o ɲɛdɔn ala kira ka hakɛ ye nin ye an kan an t'o ɲɛdɔn an k'o dabila dɛ baara o baara n'i y'a ɲɛdɔn a kɛli bɛ nɔgɔya i ma i fari fɔ n'a kɛli la n'i tɛ baara min ɲɛdɔn i b'a kɔnɔ ten a kɛli tɛ nɔgɔya i ma anw kelen kelenna bɛɛ filɛ n'an bɛ jagofɛn min daminɛ i b'a sɔrɔ an b'a ɲɛɲini fɔlɔ n'a ye baara o baara kɛbaa ye i b'a sɔrɔ an bɛ t'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ka sɔrɔ k'o baara kɛ o la an k'an jija an k'an ka diinɛ baara in fana ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'o kɛra a b'an nafa diɲɛ na ye a b'an nafa lahara an b'a ala deli ala k'an kɛ mɔgɔ wɛrɛ maa minnu bɛ kumakan ninnu lamɛn ka baara kɛ n'a ɲumanw ye اللهم وفقنا للعمل الصالح قبل موتنا واسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.